Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fitriatul Azizah dengan NIM 105311100121. Nah, pada kali ini perkenankan saya pada mata kuliah model pembelajaran inovatif untuk menyampaikan materi mengenai model demonstrasi. Adapun tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas final project dari mata kuliah model pembelajaran inovatif. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Sandriana Ayu, SPD MPhil. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian model demonstrasi. Apa sih model demonstrasi itu? Jadi model demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dimana guru atau seorang pendidik itu menunjukkan atau memperagakan suatu proses kepada peserta didiknya. Nah, kemudian menurut Muhibbin Syah pada tahun 2000, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Belajar juga menjelaskan bahwasanya model pembelajaran demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan dalam melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang dibahas. Sehingga model pembelajaran demonstrasi ini merupakan salah satu cara penyajian pembelajaran yang dimana seorang pendidik dapat melakukan proses interaksi dengan memperagakan atau mempraktikkan suatu hal kepada peserta didiknya. Nah, mengenai keterkaitan antara model pembelajaran demonstrasi dengan teori belajar behavioristik. Jadi, teman-teman sekalian, teori belajar itu merupakan alat untuk meraih tujuan yang akan dicapai dari aktivitas pembelajaran. Nah, tentu melalui teori belajar, seorang peserta didik serta seorang pendidik mampu melakukan situasi pembelajaran sehingga dapat terjadinya proses belajar mengajar yang efisien dan efektif, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dengan mudah tercapai melalui suatu proses belajar mengajar. Nah, mengenai keterkaitan antara model demonstrasi dengan teori belajar. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya model pembelajaran demonstrasi sangat berkaitan dengan teori belajar behavioristik dengan teori belajar kognitif. Sebab teori belajar behavioristik dari kata behavior, bahwasanya teori ini berdasarkan dengan perubahan tingkah laku. Jadi, teori belajar behavioristik ini memiliki arti tingkah laku sebagai teori yang berfokus pada pemberian penguatan dan pengulangan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya di sini mengenai keterkaitan antara model pembelajaran dengan teori belajar. Jadi, teman-teman sekalian, mengenai model pembelajaran demonstrasi dengan keterkaitannya mengenai teori belajar, dapat kita ketahui bahwasanya model pembelajaran demonstrasi sangat berkaitan dengan teori belajar kognitif dan teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar itu sendiri merupakan suatu alat untuk meraih tujuan yang akan dicapai atau yang telah ditetapkan dari aktivitas pembelajaran. Nah, melalui teori belajar, maka seorang pendidik itu dapat lebih berkreativitas untuk menumbuhkan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenai keterkaitan antara model pembelajaran demonstrasi itu dengan teori belajar behavioristik dan kognitif. Nah, untuk contohnya, yuk simak video selanjutnya. Alhamdulillah.
us in a few years, but just tell me you like to play. It's like every day I'm kicking rocks. I could fly away, but you got me at a complete stop. How do you manage to keep me going? Somehow keep me from going. So you distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby, teach me how to. 'Cause I'm standing still again. But if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind a little confidence from you. Why do I let you in my head? And I gotta go sometimes, but you're always on my mind. You're not helping me, you're not helping me, you're not helping me. You're not helping me, you're not helping me, but I helplessly fall for you. Now I'm running late, and I'm not a coffee drinker, but I lost sleep just thinking of you. So give me a cup, I need to wake up, I need me some love, now give it to me. 'Cause everywhere you go, I'll follow you. I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. See, you distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby, teach me how to. 'Cause I'm standing still again. 'Cause if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind a little confidence from you. Why do I let you in my head? And I gotta go sometimes, but you're always on my mind. You're not helping me, babe. You're not helping me, babe. But I fall hopelessly for you, for you. You're not helping me, babe. You're not helping me, babe. But I fall helplessly for you, for you. It's not that easy with you here, but I know I want you to stay. See, this could be us in a few years, but just tell me you like to play. It's like every day I'm kicking rocks. I could fly away, but you got me at a complete stop. How do you manage to keep me going? Somehow you keep me from going. So you distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby, teach me how to. 'Cause I'm standing still alone. But if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind a little confidence from you. Why do I let you in my head? And I gotta go sometimes, but you're always on my mind. You're not helping me, you're not helping me, you're not helping me. You're not helping me, you're not helping me, but I hopelessly fall for you. Now I'm running late, I'm not a coffee drinker. I lost sleep just thinking of you. So give me a cup, I need to wake up, I need me some love, now give it to me. 'Cause everywhere you go, I'll follow you. Give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. You distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby, teach me how to. 'Cause I'm standing still again. 'Cause if you love me just like the way that I love you, I wouldn't mind
with me, babe. Follow endlessly for you, for you. Night up with me, babe. Night up with me, babe. Follow endlessly for you, for you. Salah satunya yaitu karena dalam suatu wilayah itu tidak terdapat air sama sekalipun. Kemudian yang kedua disebabkan karena adanya suatu cara yang mensunahkan seseorang untuk melakukan gaya seperti sakit yang apabila sakitnya terlalu dan mereka ini. See, this could be us in a few years, but just that night I took me. It's like every day I'm kicking backs. I could fly away, but you got me at a complete stop. How do you manage to keep me going and somehow keep me from going? See, you distract me, but I'm distracted.